बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। इरम ऑफिस में बैठी असद को बड़े गौर से देख रही थी और असद अपने काम में मगन था। उसकी नज़रें कंप्यूटर की स्क्रीन पर जमी हुई थी। वो हर हाल में टेंडर हासिल करना चाहता था। उसके वालिद कमाल साहिब, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, हाल ही में एक कार हादसे में इंतकाल कर गए और मेहरान इंडस्ट्रीज़ का सारा बोझ असद के नाजुक और नातजुर्बेकार कंधों पर आन पड़ा। उसकी वालिदा 3 साल पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी। अब असद भरी दुनिया में अकेला रह गया था। इस नाजुक सूरत हाल में जब सब लोग पराए हो गए और बहुत से सीनियर मुलाजमीन भी धोखा देने लगे, तो कमाल साहिब की पर्सनल सेक्रेटरी इरम ने असद का मुकम्मल तौर पे साथ दिया। अगर वो ऐसा ना करती तो यकीनन मेहरान इंडस्ट्रीज तबाही के दहाने पहुंच जाती। इरम असद की हम उम्र थी। वो शुरू से ही असद को पसंद करती थी और आला तालीम याफ्ता होने के साथ साथ बिज़नेस के इसरार व रमूज से बखूबी वाकिफ़ थी। उसने मुखलिसाना कोशिशों से ना सिर्फ इंडस्ट्री के मायार को कायम रखा, बल्कि कमाल साहिब की वफ़ात के बाद पैदा होने वाली बास काली भीड़ों से भी असद को बचाया। उसने असद को बिज़नेस के तमाम गुर सिखाए ताकि वो दूसरों से मुकाबला कर सके। उसी वजह से असद भी उसकी दिलो जान से इज्जत करता था। काफ़ी अरसे से इरम अपने दिल की बात असद से कहना चाह रही थी। इरम असद से पाकीज़ा, सच्ची और बग़ैर किसी लालच के मोहब्बत करती थी। आज उसने पक्का इरादा कर लिया कि मैं असद से अपना हाले दिल कह दूं। असद ने जब इरम की जवानी के नशे से भरपूर नज़रों की तपश महसूस की तो बोला, मिस इरम, हैरियत तो है ना? इरम कदरे शर्माई और बोली, असद साहिब, मैं काफ़ी अरसे से आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मगर। असद बोला, मिस इरम, आप बोलें, बात क्या है? इरम बड़े प्यार से बोली, असद, मैं शुरू से ही आपसे मोहब्बत करती हूँ और मैं आपके बगैर एक पल भी जीने का तसव्वुर नहीं कर सकती। खुदा गवाह है कि मेरी मोहब्बत बिल्कुल सच्ची और हर किस्म की लालच से पाक है। बराए मेहरबानी मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके खिदमत का मौका दें। तन मन सब कुछ आप पर वार दूंगी। असद हैरत से इरम की बातें सुनकर बोला, मिस इरम, आप मेरे लिए बड़ी काबिले एहतराम हैं। आप बहुत अच्छी, खूबसीरत और खूबसीरत हैं। जिससे भी आपकी शादी होगी वो दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान होगा। मगर मुझे निहायत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं एक ऐसी लड़की से प्यार करता हूँ जो कि बहुत गरीब, यतीम और बेआसरा है। इस पूरी दुनिया में उसका कोई भी नहीं। वो मेरी हम जमात रही है और अपने मामू के घर रहती है। उसका नाम नूर है। असद की बातें सुनकर इरम मसनूई मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाकर बोली, असद, क्या नूर भी आपसे बहुत मोहब्बत करती है? असद ने हाँ में सर हिलाया। इरम की हसूसी मेहनत और महारतों से टेंडर मेहरान इंडस्ट्री को मिल गया, जिससे असद को करोड़ों का फ़ायदा हुआ। इसी वजह से असद का शुमार बेहतरीन बिजनेसमैन में होने लगा। जल्द ही मेहरान इंडस्ट्रीज तरक्की की बुलंदियों पर पहुंच गई। जब इरम को यकीन हो गया कि असद बिजनेस को संभालने और इसके इसरार व रमूज से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गया है, तो इरम ने मुलाजमत छोड़ दी। असद की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो अपने फ़ैसले पर डटी रही। असद ने उसे बहुत बड़ी रकम देने की ऑफ़र की, मगर उसने लेने से साफ इनकार कर दिया। अचानक इरम का मेहरान इंडस्ट्री से अलग होना यकीनन असद के लिए किसी सानहे से कम ना था। वक्त गुजरता रहा। इरम ने असद और उसके बिजनेस से मुकम्मल तौर पे ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरार मुलाजमत इख्तियार कर ली। असद और नूर आपस में बहुत मोहब्बत करते थे। हवारिस ज़माने ने नूर से इसका सब कुछ छीन लिया था। इसके मामू ने इसे पनाह ज़रूर दी, मगर ममानी ने इसकी ज़िंदगी अजीरन बनाने में
कोई कसर न छोड़ी। इंतहाई खुददार होने के बावजूद नूर तालीमी अखराजात असद से लेने पर मजबूर थी। असद ने नूर का रिश्ता मांगा तो इसके मामू ने फ़ौरन हाँ कर दी। चंद दिनों के बाद ही दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई, जिसमें शहर के नामवर बिजनेसमैन और बाअसर शख्सियात ने शिरकत की। दावतनामा मिलने के बावजूद इरम ने शादी में शिरकत से माजरत कर ली। असद हुजरे अरूसी में दाखिल हुआ तो नूर का सरापा हुस्न देखकर हैरान रह गया। फूलों की सेज पर बैठी हुस्न की देवी नहायत दिलकश और खूबसूरत लग रही थी। असद नूर का घूंघट उठाकर बोला, वाकई तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, बिल्कुल हूर के जैसी। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे मैंने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लिया हो। और फिर उसके नरमो नाजुक बदन को प्यार करने लगा। उसके जेवरात वगैरह उतारकर उसे गले से लगाया और उसके हुस्नो शबाब में गुम हो गया। दुनिया के हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि ऐसा वक्त उसकी ज़िंदगी में ज़रूर आए। अभी दोनों विसाले हुस्न का मज़ा लूटने ही वाले थे कि फ़ोन की घंटी बजी। बुझे दिल से असद ने कॉल अटेंड की तो ये सुनकर हैरत से तकरीबन उछल ही पड़ा कि इरम ने खुदकुशी कर ली है और खत लिख दिया है कि वो अपनी मौत की खुद ही जिम्मेदार है। इरम की खुदकुशी सबके लिए मुअम्मा थी, मगर सिर्फ असद जानता था कि इरम ने खुदकुशी क्यों की है। कोई मरे या जिए, दुनिया को इससे क्या। असद ने नूर के हमरा यूरोप की सैर का प्रोग्राम बनाया और वो रवाना हो गए। उन्होंने यूरोप में एक बहुत महंगे और पुरसुकून होटल का इंतखाब किया। समुंदर में एक जजीरे पर मौजूद होटल बहुत खूबसूरत नज़ारों का हामिल था। बहुत महंगा होने की वजह से लोग कम ही यहाँ रुकते थे, अगर रुकते तो भी एक आध दिन के लिए। मगर असद ने कमरा पूरे एक हफ्ते के लिए बुक करवा दिया। वो नूर के हुस्नो शबाब से दिल खोलकर फैज़ याब होना चाहता था, जहाँ उन्हें कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। असद को खुश करके नूर रात के तीसरे पहर वॉशरूम गई। हाथ धोते वक्त उसकी नज़र आईने पर पड़ी तो हैरानो शशदर रह गई, क्योंकि आईने में उसे अपना चेहरा जला हुआ और जगह जगह से कटा हुआ महसूस हुआ। वो चीखती हुई बाहर को भागी। असद भी परेशानी से उठ बैठा। वो मुसलसल चिल्ला रही थी। असद ने परेशानी के आलम में पूछा, नूर आखिर हुआ क्या है। हास बहाल होने पर नूर ने पेश आने वाला सारा वाक़या असद को बताया। असद ने गौर से सुनने के बाद प्यार से कहा, मेरी जान, दरअसल लंबे सफ़र की वजह से थकान का शिकार हैं हम, और दूसरा तुमने कोई डरावना ख्वाब देख लिया होगा, लिहाजा अब आराम से सो जाओ। और बच्चों की तरह उसके नरमो मुलायम बालों में उंगलियां फेरने लगा। 2 दिन के बाद फिर वॉशरूम में नूर के साथ एक पुरइसरार और दिलहराश वाक़या पेश आया। वो बेसन में हाथ मुंह धोने में मसरूफ़ थी कि अचानक उसमें से एक बारीक सांप निकल आया। वो बेसन पर हाथ मुंह धोने में मसरूफ़ थी कि अचानक उसमें से एक बारीक सांप निकल आया। इस अचानक हमले से वो बुरी तरह बदहास हो गई। भागना चाहा, मगर दरवाज़ा बंद होने की वजह से फर्श पर गिर गई। अभी दर्द से चूर उठने की कोशिश कर ही रही थी कि पूरे फर्श से खौफनाक और नुकीले हाथ निकलकर उसे पकड़ने लगे। दीवारों और छत से खौफनाक कीड़े उस पर गिरने लगे। वो चीखना चाहती थी, मगर उसकी आवाज़ हलक में दबका रह गई। पुरइसरार और जले हुए बदबूदार हाथों और कीड़ों ने उसे शदीद ज़ख्मी कर दिया। दर्द की शिद्दत ने उसे अधमुआ कर दिया। अचानक एक बड़ा सा अजदहा उसके सर पर आन गिरा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नूर की आंखें खुली तो डॉक्टर इलाज कर रहा था और असद भी परेशान उसे तक रहा था। नूर ने असद से पूछा, जान, ये सब क्या है। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया, कुछ अद्वियात लिख कर दी और कहा, सिर्फ डिप्रेशन का मसला है, लिहाजा परेशानी की कोई बात नहीं। तबीयत कुछ संभलने के बाद नूर ने सारा वाक़या असद को सुनाया। असद हंसी ज़ब्त करके बोला, मेरी जान, तुम कैसी बातें कर रही हो। अगर तुम पर हमले हुए और बकूल तुम ज़ख्मी भी हुई तो कहाँ हैं ज़ख्मों के निशानात। मगर नूर तो बिल्कुल ठीक और ज़ख्मों से पाक लेटी हुई थी। खुद को देखकर वो भी गहरी सोच में गुम हो गई। असद ने उसे बताया कि तुम वॉशरूम गई और काफ़ी देर तक बाहर ना आई। मुझे फ़िक्र हुई, दरवाज़ा बहुत पीटा,
मगर जवाब न मिला तो मैंने दरवाजे को तोड़कर बेहोशी की हालत में तुम्हें बाहर निकाला। मेरी जान, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें सिर्फ डिप्रेशन है, मगर तुम परेशान क्यों होती हो? अगर कोई मसला है तो मुझसे शेयर करो। नूर ने इस बात का सख्ती से इनकार कर दिया कि उसे कोई परेशानी नहीं, बल्कि जो वाक़यात उसके साथ पेश आ रहे हैं वो हकीकत पर मुबनी हैं। मगर असद ऐसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता था। एक हफ्ते के बाद वो लोग वतन वापस आ गए। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। फिर डॉक्टर ने दोनों को खुशखबरी सुनाई कि अब आपके घर एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। ये बात दोनों के लिए खुशी का बायस थी। दोनों की आपस में मोहब्बत मिसाली थी। शादी के 1 साल बाद भी उनका हर दिन ईद और हर रात शब बारात थी। लोग उनकी मोहब्बत की मिसालें देते थे। एक दिन नूर की तबीयत कुछ खराब हो गई। मुलाजमा ने चाय में नमक ज़्यादा डाल दिया, जो नूर के गुस्से का सबब बना। नूर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो उसकी सुर्ख आंखों से निकलने वाली शुआओं ने मुलाजमा को झुलसा के रख दिया, जिसे फौरी हॉस्पिटल दाखिल करवाना पड़ा। जब सूरत हाल से असद को आगाह किया तो उसने ये बात मानने से कतई इनकार कर दिया। उल्टा मुलाजमा पे इल्ज़ाम धर दिया कि वो खुद जलकर इल्ज़ाम मेरी नूर पर लगा रही है और कानूनी पेचीदगी से बचने की खातिर रुपए की मदद से बात टाल मटोल कर दी गई। अलबत्ता मुलाजमा का मुकम्मल इलाज करवा दिया गया। उसी तरह एक बावर्ची ने खाना तैयार करने में देर कर दी तो नूर ने हाथ के इशारे से उसे दीवार पर दे मारा, जिससे वो जख्मी हो गया। इस बार भी असद ने यकीन न किया। इत्तेफाक से एक दिन असद घर पर ही मौजूद था कि किसी बात पर नूर नाराज़ हो गई और ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगी, जैसे उसे मिर्गी का दौरा पड़ा हो। असद ने उसे उठाना चाहा तो नूर के मुंह से गर्म स्याह मादा निकलकर असद के हाथ पर पड़ा, जिससे उसे शदीद जलन का एहसास हुआ। और उसी दौरान नूर के मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी, जैसे कोई बेड़िया गिरा रहा हो। असद नूर की मोहब्बत में बिल्कुल पागल हो चुका था। उसे अब भी यही लगता था कि इसे कोई एसाबी या खतरनाक बीमारी लग चुकी है। थोड़ी देर के बाद नूर की हालत नॉर्मल हो गई और असद की परेशानी भी कम हो गई। असद मुसलसल उसका इलाज बेहतरीन डॉक्टर से करवाता रहा। एक दिन जब सच्ची के दिन करीब थे, नूर की तबीयत अचानक खराब हो गई। दौरे की वजह से वो बेड से तकरीबन 1 फुट ऊपर तक उछल रही थी। उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर के बोर्ड ने हर मुमकिन इलाज करने की भरपूर तदाबीर और कोशिशें की, मगर वो बीमारी की तशख़ीस करने में नाकाम रहे। इस हालत में जबकि वो माँ बनने के बिल्कुल करीब थी, ये दौरे इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकते थे। मजबूरन उसे बेड से बांध दिया गया। मेडिकल ट्रीटमेंट होने के बाद शहर के बहुत मशहूर और तजर्बेकार डॉक्टर को बुलाया गया। 1 घंटा उसने नूर को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, मगर नाकाम रहा। मजीद थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आकर डॉक्टर असद से मुखातिब हुआ, सॉरी नौजवान, मैं तुम्हारी बीवी और बच्चे को बचा ना सका। ये जुमला सुनकर असद को गम का एक अजीब सा झटका लगा। उसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी, वो बर्बाद हो गया। वो शिद्दते गम से गिरने ही वाला था कि डॉक्टर ने उसे सहारा दिया। उसी दौरान कमरे से एक नर्स बाहर आई और बोली, डॉक्टर साहिब, मिस नूर को होश आ गया है और वो बेड पर बैठी हुई हैं। सब भागकर अंदर गए। देखा तो वाकई नूर बेड पर खून में लथपथ बैठी हुई थी। उसकी आंखें इंतहाई सुर्ख थी, रंग पीला और बाल बिखरे हुए थे। डॉक्टर नूर को जिंदा देखकर दम बखुद और हैरान खड़ा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले जिसको मुर्दा हालत में छोड़कर गया था वो जिंदा कैसे हो गई। हजारों लोगों को उसने मरते देखा था, मगर जो वाकया आज पेश आया पहले कभी ऐसा ना हुआ। असद को जहां बच्चा ना बचने का दुख था, वहीं नूर के जिंदा बचने की बेहद खुशी भी थी। अगर नूर है तो सब कुछ है। डॉक्टर ने असद को सख्ती से ताकीद की कि 6 माह तक वो नूर से जिस्मानी ताल्लुकात ना रखे, वरना नुकसान का वो खुद जिम्मेदार होगा। अब नूर पहले वाली नहीं रही। गुस्सा, जिद और हर डर में उसका शेवा बन चुका था। वो बात बात पर असद और मुलाजमीन से लड़ने लगती। बहुत ज़्यादा अजियत सहकर भी मुलाजमीन नूर से प्यार करते थे।
کیونکہ ان کی بقول بیماری سے پہلے نور بی بی ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ انہیں دنوں اسد نے محسوس کیا کہ نور جنسی تسکین کے لیے حد سے زیادہ اس کے قریب آ رہی تھی۔ حالانکہ ہمیشہ سے وہ باصبر واقع ہوئی تھی، وہ مسلسل اسے ٹالتا رہا۔ اسد کے اس رویے سے نور بڑی دل برداشتہ ہوتی اور کھڑی کھڑی سنانے لگتی کہ اب تمہیں مجھ سے پیار نہیں رہا، اب تمہیں میرا شباب نظر نہیں آتا، سیدھی طرح کہو کہ تمہارا دل اب مجھ سے بھر گیا ہے یا کوئی اور اس میں بھس گئی ہے۔ مگر اسد بیچارہ کیسے اسے بتاتا کہ میں تو خود تمہارے ملاپ کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ نور کو اس بات کا علم ہو اور اسے دکھ ہو۔ پھر اکثر نور کو دورے پڑنے لگے، اسی وجہ سے وہ گھر کا بہت نقصان کرتی۔ اس کی پر اسرار بیماری سے سبھی پریشان تھے۔ علاج متواتر جاری رہا مگر مرض بڑھتا رہا، جوجو دوا کی۔ ایک دن جب نور کی طبیعت بگڑی تو اس نے آنکھ کے اشارے سے گھر کے سارے قیمتی برتن توڑ ڈالے۔ حالات بڑے خراب ہونے لگے۔ اسد کے علاوہ باقی سب اس بات سے متفق تھے کہ نور کے جسم میں کوئی غیر مرئی طاقت موجود ہے۔ اسد بہت پریشان رہنے لگا۔ اس نے اپنے ایک پرخلوص اور مخلص دوست طیب سے بات کی۔ غور سے اسد کی بات سن کر وہ بولا، اسد بھائی مجھے تو یہ کسی آسیب کا معاملہ لگتا ہے، میں تمہیں آج ہی ایک اللہ والے کے پاس لے کر چلتا ہوں، وہ بہت سے علوم پر عبور رکھتے ہیں، بالخصوص علم جنات پر۔ بھابھی کی ایک تصویر چاہیے، سمجھو تمہارا مسئلہ حل ہو گیا۔ اسد ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن طیب کے اصرار پر وہ جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ ایک گھنٹے کے بعد وہ شاہ صاحب کے آستانے پر موجود تھے، جو شہر سے بالکل ہٹ کر بنا ہوا تھا۔ طیب نے ساری تفصیل سے شاہ صاحب کو آگاہ کیا اور نور کی تصویر دکھائی۔ تصویر غور سے دیکھنے اور منہ میں کچھ پڑھ کر شاہ صاحب بولے، آپ میرے ساتھ کیسا مذاق کر رہے ہیں؟ ایک ایسی لڑکی کا مسئلہ میرے پاس لے کر آئے ہیں جو کہ مر چکی ہے۔ اسد یہ بات سن کر تلملا اٹھا اور طیب سے مخاطب ہوا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہ سب ڈونگ ہے۔ ارے میری نور تو گھر میں بالکل زندہ موجود ہے اور وہاں سے نکل آیا۔ روز بروز نور کی حرکتیں پر اسرار ہو رہی تھی، وہ جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے حد سے گزر رہی تھی۔ ایک دن بلی کا بچہ صحن میں گھوم رہا تھا کہ اس نے جھپٹ کر اسے پکڑا اور اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ اس کے لبوں پر خون واضح دکھائی دے رہا تھا۔ ملازمہ نے خود سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ شام کو جب اسد کو بتایا تو اس نے نہ صرف اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا بلکہ الٹا ملازمہ کو پاگل کا لک دے کر خاموش رہنے کی تاکید کی۔ کبھی کبھار نور کو اتنے شدید دورے پڑتے کہ سب پریشان ہو جاتے، اس کے منہ سے دل خراش آوازیں نکلتی اور کبھی دھواں نکلتا۔ اسد آج گھر میں تھا، دورے کی وجہ سے نور بیڈ سے کافی اوپر اچھل رہی تھی، اسے سنبھالنا ناممکن ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، طیب بھی پہنچ گیا۔ نور کی خطرناک حالت سے ڈاکٹر بھی مایوس ہو گیا کیونکہ اس پر کوئی بھی دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ اس نازک صورتحال کو دیکھ کر طیب نے نرمی سے اسد کو سمجھایا کہ قدرت کے کھیل نرالے ہیں، جنات کی موجودگی کا ذکر قرآن مجید میں بھی واضح ہے، لہٰذا میرے ساتھ چلو، شاہ صاحب انشاءاللہ ہمارا مسئلہ ضرور حل کر دیں گے۔ اسد اپنی ہٹ ڈرمی پر قائم رہتے ہوئے بولا، یار میں کیسے اس ڈونگی پر یقین کر لوں؟ دیکھو تمہارے سامنے میری نور پڑی ہے مگر وہ شاہ صاحب اسے مردہ قرار دے رہے ہیں۔ طیب زبردستی اسے شاہ صاحب کے پاس لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ شاہ صاحب کسی کتاب کا بغور مطالعہ کرنے میں مصروف تھے۔ وہ بغیر دیکھے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ طیب نے آجزانہ لہجے میں ان سے کہا، براہ مہربانی شاہ صاحب اسد کے لیے کچھ کریں، یہ بہت پریشان ہے، اور شاہ صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ دیکھ کر شاہ صاحب نے زمین پر قدرے بڑا حصار کھینچا، ایک تازہ لیمو حصار میں رکھا اور تینوں حصار میں بیٹھ گئے۔ شاہ صاحب نے دونوں کو خبردار کیا کہ کسی بھی صورت حصار سے باہر مت نکلنا۔ شاہ صاحب نے اسد سے کہا، بیٹی دراصل تمہاری بیوی واقعی مر چکی ہے، اور جو لڑکی تمہارے گھر میں ہے وہ کون ہے؟ میں آج معاملے کو حل کر دوں گا اور اس کو ابھی اسی وقت یہاں حاضر کرتا ہوں۔ اگر وہ کوئی غیر مری مخلوق ہوئی تو یہ لیمو سرخ ہو جائے گا، اگر نہیں تو معاملہ کوئی اور ہے۔ پھر شاہ صاحب منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں زلزلے اور طوفان کسی کیفیت پیدا ہو گئی۔
مگر شاہ صاحب پڑھنے میں مصروف رہے۔ ہر چیز ادھر ادھر بکھرنے لگی اور پڑھا ہوا لیمو سر ہو گیا، جسے دیکھ کر طیب اور اسد حیران ہو گئے۔ اسی دوران کمرے میں سرخ روشنی پھیل گئی اور روشنی میں سے نور نکل کر سامنے آ گئی۔ آتے ہی غصے سے بولی، بڈھے، تو نے مجھے یہاں بلا کے اچھا نہیں کیا۔ تم تو کیا، تمہارے جیسے سینکڑوں ڈھونگی بھی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ شاہ صاحب سخت لہجے میں بولے، اب تم یہاں آ ہی گئی ہو مگر واپس ہرگز نہ جا سکو گی، اور کیوں تنگ کر رکھا ہے ان بے گناہ لوگوں کو؟ انہوں نے آخر تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے جواب دینے کی بجائے منہ سے آگ کے شعلے ان کی طرف پھینکنا شروع کر دیے، جو حصار تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹھنڈے ہو گئے۔ پھر اس نے بہت سے سام پھینکے مگر وہ بھی حصار عبور نہ کر سکے۔ اس ناکامی سے وہ اور بپھر گئی اور عجیب و غریب منتر پڑھ کر ان کی طرف پھونکنے لگی، مگر شاہ صاحب نے اس کی ساری تدابیر ناکام بناتے ہوئے اس پہ کچھ پھونکا تھا۔ اس کے جسم پر آگ لگنے لگی۔ تبھی وہ رام ہو گئی اور معافی کی طلبگار ہو گئی کہ مجھے چھوڑ دو، میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے دور چلی جاؤں گی۔ تو شاہ صاحب غصے سے بولے، پہلے ہمیں سچ سچ اپنی حقیقت بتاؤ۔ تب وہ بولی، سچ یہ ہے کہ میں نور نہیں ہوں، میرا نام ارم ہے۔ یہ بات سن کر اسد کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں نے اسد سے سچا پیار کیا تھا، اس کا ہر حال میں ساتھ دیا، مگر اس نے میرے پیار کا صلہ نہ دیا اور کسی عام سی لڑکی سے شادی رچا لی۔ اسی غم سے نڈھال ہو کر میں نے خودکشی کر لی۔ میرا کبھی یہ ارادہ نہ تھا کہ میں ان دونوں کو کوئی نقصان پہنچاؤں، مگر بدقسمتی سے جس رات میں نے خودکشی کی وہ اماوس کی رات تھی۔ اس رات کسی کالے جادو کے ماہر شیطان نے میری روح پر قبضہ کر لیا اور زبردستی میرے دماغ میں انتقام بھر دیا۔ پھر میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا انتقام لینا شروع کیا۔ میں ہر حال میں اسد کو پانا چاہتی تھی، مگر نور میرے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ پہلے تو میں نے اپنی طاقت کے زور پر نور سے ایسی حرکتیں کروائی کہ اسد کو اسے نفرت ہو جائے، مگر جب یہ تدبیر بھی ناکام ہو گئی تو میں نے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ اسد میرے پیار کا دھم بڑھنے لگے۔ پھر ایک رات جب نور کو زچگی کے سلسلے میں ہاسپٹل لایا گیا تو مجھے سنہری موقع مل گیا۔ میں نے اسے بچے سمیت ختم کر ڈالا اور اس کے جسم پر قبضہ کر کے نور بن گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے صدیوں کی محنت کا پھل مل گیا ہو، مگر اسد نے پھر بھی میری قدر نہ کی۔ میں اپنی جنسی پیاس بجھانا چاہتی تھی مگر اس نے میری پیاس نہ بجھائی۔ میں نے کئی تراکیب آزمائی مگر اسد میرا نہ ہو سکا۔ شاہ صاحب غصے سے بولے، تم نے جو گناہ کیا ہے اس کی سنگین سزا ضرور ملے گی۔ تم نے ایک بے قصور لڑکی اور معصوم جان کو ابھی اس دنیا میں بھی جو نہیں آ پائی قتل کر ڈالا۔ آخرت میں تو تمہاری سزا آگ ہے، مگر یہاں بھی عبرت ناک سزا ملے گی۔ وہ گر گرانے لگی، منتیں کرنے اور معافیہ مانگنے لگی، مگر شاہ صاحب نے کرہت اور روبدار آواز میں کہا، چھوڑ دو نور کا جسم تاکہ پاک سے پلید الگ ہو جائے۔ وہ فوراً نور کے جسم سے نکل گئی اور نور کا مردہ در زمین پر آن گرا۔ اسد نے دیکھا کہ نور کے جسم سے نکلنے والی روح واقعی ارم کی تھی، جو کہ اب بھی اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، مگر اسد کے دل میں اس کے لیے صرف نفرت تھی۔ وہ نور کے مردہ وجود سے لپٹ کر دھاریں مار مار کر رونے لگا۔ اس کا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر طیب اور شاہ صاحب بھی رنجیدہ ہو گئے۔ پھر شاہ صاحب نے ارم کی روح کو ایک چھوٹی سی شیشی میں قید کر کے اپنے پاس رکھا اور اسد کو تسلی دیتے ہوئے کہا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب نور بیٹی کی پاک روح کو سکون دینے کے لیے باقاعدہ اس کا نماز جنازہ پڑھانے اور دفن کرنے کا انتظام کرو۔ اللہ تمہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور نور کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔